Match for today's game, Hakim Ziyech with us. Just housekeeping notes, the languages for this is English, Arabic, French, Dutch and Dutch. So please ask your questions in these languages. When you want to ask, raise your hand, mention your name and organization, and in which language you would like to ask the question. So Hakim, congratulations for the Man of the Match award. Thank you. Can you please tell us about your performance and the team's performance? How is it? I think we played a really strong game out of defense and let them play the game they wanted to play and waiting for their mistakes. And I think we took really good advantages about that and scored at the right moment, I think. And yeah, deserved win. Thank you. You go the question in the corner there, here, the first one. I'll come to you. Take the microphone, please. الطيف طلال ميديا بريس والوطن العربي. سؤالي وهو الشكر الجزيل للاعبين المغاربة اللي قدموا لقاء كبير وكبير جدا. تحية لزياش، تحية للاعبين، تحية للمدرب الركراكي اللي بين خلال هذا اللقاء على أنه مدرب من طينة الكبار، عرف كيفاش يقرأ الخصم. شكرا لكم ومزيد من العطاء. No, in English, please. Please, I would appreciate if you ask questions only. So please ask questions and keep your questions short. Can you give here number 2 from my side? I'll come to it later. Here. Yes. Assalamu alaikum, it's Manas, Meknes Press. Hakim Ziyech, I'm so proud for you. Thank you. Thank you, thank you. I want to ask in French. Votre sentiment, vous avez joué un très très beau match. Le monde, le Maroc est très heureux et très fier de vous. Mais j'aimerais bien avoir votre sentiment d'avoir le trophée de Man of the Match. And thank you, second team. I don't really deserve, to be honest. I think it's something we did together, and you know, at the end of the day, they gave me the award. But I think it's for everybody and everybody who was behind us, and it's hard to pick one because we did it all together. Okay, we take 2 more questions. One here. Hakim, can I ask you, the crowd, both at Al Bayat and here, just seemed to give you an extra lift. You guys did seem to be a little bit tired in 60, 65 minutes, then the goal came and the crowd just lifted you up. How much of a factor are they, or have they been, and how much of a factor do you think they could be? If you see at the game, I think after 60, 70 minutes, some of us, they were tired till we scored that game, and if you see how they went behind us and gave us a lot more power than we thought we had, and you know, we, like I said before, they really helped us, and they were really behind us, and I think they gave us a big boost. Okay, we will have a final question, the second row here. Congratulations, Hakim. I just want to ask you, which game was difficult, this one or the first one against Croatia on the field? I think the first one. The first one was really for us really hard game to play, because we didn't really could play our own game, and Croatia played a really good game as well. And it was really difficult to put pressure on them, but if you look at today, I think it was a lot easier for us to put more pressure on them, especially on midfield, and they made more mistakes than Croatia, I think, and yeah, that's why I said it was the first game was more difficult. Thank you, Hakim. Thank you very much, and congratulations again for the Man of the Match. Good evening again. We have Morocco coach with us. Congratulations, coach. A good victory for you. Can you please explain your thoughts about the game today? Yes, of course. Look, it's a big competition. We play against maybe one of the best team of the world, with big player. We know today if you don't give 100%, it's impossible to win. But with these fans, with this player, with this spirit,
we can do a best performance. Is what he do, my player, and I'm very happy. But you know, the competition is not finished. It's only 4 points. You need to recover quickly to can play against Canada with all the team, and you bring a good result for the qualification, inshallah. There, that person below on the laptop. Yes. Et bonjour, Radio France Internationale. Hier, vous aviez pointé le fait que la Belgique était beaucoup plus forte que vous en conférence de presse. Est-ce que c'était une façon de mettre la pression? Et comment vous avez vécu la première période où eux ont dominé le terrain et où vous n'avez fait que défendre? Non, c'était pas pour retirer la pression. On a cette humilité de savoir qu'il y a des nations qui sont un peu en avance sur nous, même au niveau de leur formation, de top players. Ils ont l'expérience aussi. C'est une équipe qui joue ensemble depuis un certain temps. Moi, ça fait que 3 ou 4 mois que je suis avec l'équipe. Donc non, c'était de l'humilité. On a eu l'humilité en première mi-temps de faire le dos rond, d'accepter cette domination, de bien défendre comme une grande équipe et d'attendre son moment. C'est ce qu'on a su faire. Après, en deuxième mi-temps, on est revenu peut-être avec plus d'intention parce qu'on savait que si on restait comme en première mi-temps, on risquait de le payer cher. Les joueurs ont donné beaucoup physiquement et le premier but nous a un peu libérés, même si après, on avait décidé de mettre un peu le bus pour garder ce résultat et d'attaquer en contre. Ça nous a souri aujourd'hui. Et je suis très content du résultat parce que voilà, 4 points après avoir joué la Croatie et la Belgique, ben, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour le Maroc. André Chazy du magazine SoFoot, félicitations pour la performance de votre équipe. J'ai 2 questions qui sont liées. La première, on a vu que votre équipe a cherché beaucoup de transversales dans le dos de Castagne et de Meunier. Est-ce que c'était une intention? Et la seconde, elle est liée aussi. On a vu que sur coup de pied arrêté, vous avez marqué 2 buts, un refusé et un validé, assez similaires finalement, avec notamment Saïs qui coupe devant Courtois. Est-ce que c'était travaillé aussi? Merci beaucoup. Bah, on a eu peu de temps pour travailler, mais ouais, on avait vu que bon, ils nous ont surpris. On a vu la composition. On ne savait pas s'ils allaient jouer à 3 ou à 4 à un moment donné. Bon, c'est une équipe qui est un peu hybride. Ils peuvent attaquer à 3, défendre à 4. Ils ont décidé de venir nous chercher, ils nous ont étouffés. C'était une bonne lecture du jeu parce qu'ils nous ont mis dans le doute. Nous, on a fait le dos rond. Et tactiquement, c'était un match de très très haut niveau. J'ai dit aux garçons que ça allait jouer à 2 ou 3 mètres près à chaque fois sur les efforts. Ils ont donné le maximum. On a surtout beaucoup fermé les lignes de passe pour pas qu'ils trouvent ni De Bruyne ni Eden Hazard. On l'a très bien fait, même si des fois on était un peu en retard et ça nous a créé quelques soucis. Mais comme je le dis, dans les grands matchs, il faut savoir faire le dos rond, attendre son heure. Et puis les coups de pied arrêtés, bien sûr, on sait que c'est une arme qui peut ouvrir, le match dans les grandes compétitions. Et on a des bons tireurs de coups de pied arrêtés. On avait vu que souvent au premier poteau, il pouvait être un peu, pas naïf, mais il pouvait être un peu trop confiant. Et si on coupait cette zone et que Courtois, comme il est très grand, frappait au deuxième, c'était compliqué. Donc voilà, ça nous a réussi aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup bousculé aujourd'hui, la Belgique. C'était pas la même Belgique qu'il y a 4 jours contre le Canada. Here? Yeah. Bonjour coach, bonsoir coach, félicitations. Coach, après le match contre la Croatie, j'avais évoqué la mentalité africaine qui devait changer. Aujourd'hui, on a vu une équipe du Maroc conquérante qui a, on va dire, regardé droit dans les yeux l'équipe qui a été longtemps la première nation au classement FIFA. Coach, quelle a été votre approche vis-à-vis de vos joueurs et quel message leur avez-vous transmis avant ce match? Pour la deuxième question, c'est par rapport à Hakim Ziyech. Il a été désigné homme du match. Beaucoup de gens estiment que c'est le meilleur joueur de votre équipe. Je vais plutôt m'attarder sur Amrabat. Je l'ai vu aujourd'hui avoir un rôle extraordinaire sur le terrain. Il a harangué ses joueurs, même au niveau de l'équilibre défensif. Il venait même vous parler au bord du terrain. Il transmettait vos messages aux joueurs, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est pas lui l'élément clé de votre équipe? Très, très bonne lecture. Il y a pratiquement 5 semaines, je me suis déplacé à Florence, voir Fiorentina Inter de Milan. Je suis resté 3 jours pour beaucoup échanger avec Sofiane. C'est un joueur de très très haut niveau, qui a des capacités athlétiques hors normes. Il y avait quelques détails à régler dans son jeu pour qu'il passe le cap. Et honnêtement, et c'est la vérité, ce que vous avez dit aujourd'hui, ça me fait plaisir parce que je lui ai dit que ma Coupe du Monde dépendait de ce qu'il était capable de comprendre dans le schéma que je voulais mettre en place. C'est ma clé.
Et il le fait très bien, il a bien compris, il est en train de passer un cap. Et j'ai envie de dire, s'il s'appelait Prime Rabat, il serait dans un top club européen. Mais je pense que les clubs vont se réveiller après les 2 performances. Ensuite, concernant ce que j'avais dit en conférence de presse la dernière fois par rapport au match des Croates, on n'a pas beaucoup changé l'approche. On est sur la même approche et on va rester sur la même approche, même si beaucoup de fans au Maroc n'aiment pas cette approche, mais c'est le football moderne. J'ai dit à mes joueurs qu'on restait sur la même approche. Le seul souci, c'était dans la maîtrise technique, parce que contre la Croatie, on avait perdu beaucoup trop de ballons au milieu de terrain, beaucoup de déchets techniques. Encore aujourd'hui, en première mi-temps, que ce soit Selim, Asdin ou même Sofiane, on a perdu beaucoup de ballons qui pouvaient nous faire mal. C'est là où on doit encore progresser. Après, dans la mise en place du bloc, dans les idées de jeu, je pense qu'on est au très haut niveau. Il manque encore ça où on doit grandir. Peut-être le plus de matchs possibles qui vont jouer ensemble, ça va se régler. Mais voilà, en étant comme ça, on est une équipe, je le répète, très dure à bouger, très difficile à bousculer. Il faut qu'on reste dans cet état d'esprit. Même si, je le répète, c'est une bonne victoire, mais on n'a rien fait, on n'est pas qualifié. Et je ne suis pas venu pour être juste content d'avoir 4 points. On est venu pour se qualifier, on veut se qualifier. Après, peut-être qu'on lâchera encore plus de chevaux à partir des 8e, mais aujourd'hui, on a envie d'exister comme les grandes nations, c'est-à-dire savoir passer ce tour-là. Here. Okay, you leave it, please. Here. مبروك الفوز. داني حنا وكالة الصحافة الفرنسية. هل من الممكن نعرف حقيقة ما حصل مع الحارس ياسين بونو اللي كان موجود أساسي بس فجأة تم تبديله؟ وشكرا. دارجة على فهمت الحق دارجة. ايوا ياسين في الماتش كرواتيا بعدك كان دروب صار الماتش مبليسي وجربنا 3 ايام باش نرجعوا في مستوى باش يقدر يبدا. دار لي شوفمون و في لي 10 ديرنيير مينوت قبل لي شوفمون حاس بشي حاجه. والصراحه ملي كنهضر على رجال، عندي رجال في الفرقه، ياسين راجل جا ما حسش راسو يقدر يبدا. سولني واش ولا بدلتو دابا واش غنديعو شونجمون. مشينا سولنا، ملي قال لنا ما نديعوش شونجمون قال احسن تخرجني دابا كنلعب 10 دقائق ومن بعد خصك تخرجني. دونك برافو عليه وبرافو على منير. خصنا نهضروا على منير، ما سخانش، دخل دار خدمه كبير. وهادشي اللي كنقول الدراري، عندنا واحد الجروب اللي غزال، ولاد الناس مربين مردين الوالدين كيتقاتلوا. اي واحد اللي كيدخل باغي يتقاتل. شميت الريحه ديال النيه اليوم ديال الجمهور وديال الصحفيين، واللي قلت لكم بوتو كتدخل بوتو كتخرج. بقاو بنيه والدراري بقاو بنيه وان شاء الله غيكون خير. I would appreciate if you can keep your questions short so that I can give to more people. If you ask and analyze yourself and ask more questions, it will be difficult to give others. So the second row, please. The gentleman. I'll come to you, sir, please. I'll come to you. سي وليد، مساء الخير. فيليسيتاسيون، شرفتي الاطار الوطني المغربي في المنافسات العالميه. سي وليد، يمكننا نقولوا اليوم بان المنتخب الوطني ظهر بالحقيقه ديالو، وايضا الهدف اللي تلقى المنتخب الوطني وشكل عنده تاثير ايجابي على اللاعبين باش يدخلوا في دوزيام ميطون بمعنويات اكثر عاليه. شكرا جزيلا خويا وليد. غتقول لي يمكن راني حماق بحالك، والله الا ملي حيد البيوت كنت فرحان، باسكو قلت عرف البلجيك ولا كنا دخلنا 1-0 على ميطون كانوا غيدخلوا في الماتش من الاول باش يجيو يماركيو ونقدروا نخسروا هذا الماتش. لو تايمينغ ديال البيوت جا في التوقيت، يفالي با ماركي ترو تو مع هاد فراقي. ابخي في لا ميطون حضرنا مزيان باسكو دينا بزاف ديال لي ديشي تكنيك. كنعاودها صافي 2 ماتش دو سويت مع كرواتيا ودابا اليوم في هذا المستوى هادي مع هذا لو نيفو ما نقدروش نضيعوا هاد لي باس ولا هاد لي كونترول. كيدورنا الضغط ومع دي جوار de top niveau mondial, on peut être vite puni. On a corrigé ça en deuxième. Qu'on arsène peut-être sur les sorties de balles, sur les maîtrises, on a bien maîtrisé le jeu, mais c'est le mental aujourd'hui. Qu'on a vraiment une mentalité de vainqueur. On a attendu le bon timing, c'est les grands matchs. Bravo le Dreri. Okay. After this, we go to you.
السلام عليكم. سي وليد، اولا هنيئا، وصراحه المؤتمر الصحفي اللي عقدتي البارح وقلتي لنا فيه شي حويجات لمسناهم البارح في المباراه السعوديه، يعني واخا تسيطر واخا تكون امتلاك الكره، لانك في الاخير النتيجه. اليوم برهنتي على انه الجوله الاولى لعبتيها بصرامه تكتيكيه مهمه، والجوله الثانيه كانت اكثر فاعليه للهجوم، وبينتي النوايا الحسنه ديال المنتخب الوطني. شنو هي الوصفه السحريه اللي دخلتيها اليوم في الجوله الثانيه؟ شنو قلتي للاعبين ما بين الشوطين باش دخلوا بهذه العزيمه وبهذه الاراده اكثر من الجوله الاولى؟ يمكن كاين بزاف بريسيون باش ما نكذبش عليك. الدراري عندهم بريسيون باغيين يفرحوا هذا الشعب. في لوطيل ديما كنهضروا كنشوفوا في المغرب الناس كيستناو هذا الرباح، كانوا كيستناو هذا كاس العالم، دونك عندهم ديك بريسيون. يمكن هذه ما كتعاونناش، ديما كنبداو الماتش انا باغي نحيد لهم هذا الشيء. ويمكن انا في لي كوزري ديالي كنعمرهم يمكن بزاف على البلاد وبالحق باغيين يديروا شي حاجه، باغيين يفرحوا هذه البلاد. ومهمه الفرحه ديال اليوم مع الجمهور اليوم اللي جا. ملي كتشوف هاد المغاربه كيجوا من العالم كامله، من المغرب، من الامريكان، من اوروب، باغيين بلادهم. كتحس ملي كنت كنقول عائله في الوداد، حنا عائله كمغربي كنفرحوا على البلاد وحسنا بها. والدراري باغيين يتقاتلوا، باغيين يدخلوا في ليستوار. انا بالنسبه لي دخلوا في مستوى باش تربح بلجيكا اليوم. درتي التعادل مع كرواتيا، خصنا نبقاو كونسونطري. المشكل اللي عندي اليوم باش ما نكذبش عليك هي لي بليسيور. عندنا بزاف لي بليسيور، ضيعنا بزاف قبل الكوب دي مون، مع حارث، مع لوزا، مع ماسينا، مع نسيت اتاكون تيسودالي مسكين الله يشافيه. تيسودالي. ودابا خصكم تعرفوا مني واحد لاعب بحال حكيمي لعب بليسي، مزراوي لعب بليسي، السيس لعب بليسي، بونو كان غيلعب بليسي. باغيين يموتوا. هو الروح اللي بغيت نحطي لهم وكيحتيو. والله ما كيحيبكش ملي كتدخل بالنيه. Two questions, one here and one question here. Yes, to you. Yeah, last question you take. Coach, may I just ask you about the return of Hakim Ziyech and just his influence on the team on and off the pitch? Yes, of course. You know, this guy is incredible. The spirit, when he come in this national team, he's come back. What a lot of people talk about him, about his crazy guys, his difficult guys to manage. He can't help the team. Me, what I see, when you give him a love, a confidence, he can die for you. And is what I give him. And he give me he returned to me my confidence and the confidence of the fans of Morocco, because a lot of fans of Morocco, he want Hakim is come back in the team, and he know that. But he's a key player also, same of Sofiane. When you have this player in the field, same of Ashraf, of Mazraoui, is different team. He's big player, he play in a big team in Europe. And you see, he's different player with national team. Only need the role of the coach, he give him a confidence, same of the stars. And in Morocco is the stars. Okay, last question. This one I speak English, not Arabic, as well. Okay. Spanish if you want. How far will your team reach in World Cup? What? How far will بقول له إلى أي مدى سيصل فريقك في هذه البطولة؟ لا احنا غنعاودها. احنا اليوم ما درنا والو والله. ملي كنقولها كنعرف الكره ولا ما احترتيهاش ولا يسحب لك صافي. اليوم انا عارف الشعب غيخرج ومزيان يخرجوا ويفرحوا. حنا غنريكوبيريو باش نكونوا في مستوى، غنطيحوا في الفرقه. ودابا السيمانه كامل كيسدونا على كندا، ماشي دابا غتقولوا كندا سهله. دونك كندا فرقه كبيره خصنا نحترموها باش ان شاء الله نجيبوا النتيجه ديالنا. كوب دي موند ماشي سهله، خصنا حتى الدقيقه الاخرين نقاتلوا باش ان شاء الله نفوزوا. احنا اللي بغينا هي ندوزوا هذا الجروب هذا.
هذه اللي مهمه.